আফ্রিকার মানুষও কি তাহলে এখন সনাতন ধর্ম গ্রহণ করছে? কারণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মানুষ এখন খোল কীর্তন বাজাচ্ছে, সনাতন ধর্মের দেবদেবীদের পুজো করছে, সনাতন ধর্মের বিভিন্ন ধার্মিক মন্ত্র পাঠ করছে, নাম জপ করছে। দেখুন একবার এই দৃশ্যটা, আফ্রিকার মানুষ কত সুন্দরভাবে সনাতন ধর্মের ধার্মিক মন্ত্র পাঠ করছে। वक्रतुण्डा महाकाया श्रूयाकुति समापवा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभाकयेषु सर्वदा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं यतनुहरि सर्वमङ्गलानि श्री सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।